अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका होस्ट मोहम्मद फ़हीम और आप देख रहे हैं उर्दू टॉक टीवी। आज मैं मौजूद हूँ अटक शहर के एमसी बॉयज़ हाई स्कूल में। आपको बताता जाऊँ जहाँ मैंने ख़ुद तालीम हासिल की थी, तो वहाँ के प्रिंसिपल से आपको मिलवाना चाहता हूँ जो मेरे भी टीचर रहे हैं इंग्लिश के। तो बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी के हामिल हैं। आए से इंटरव्यू का आगाज़ करते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, क्या हाल है? कैसे मिजाज हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या एम था, क्या करना चाहते थे, क्या ख्वाहिश थी आपकी? लाइफ में तो बचपन में तो कोई इतने नहीं होते, वालिदैन के ही मकासद होते हैं कि क्या बड़ा होके करेगा। खेलने का ज़्यादा पढ़ाई। शौक़ था, पढ़ाई का भी था लेकिन कम था। जी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो अपना पढ़ाई को भी अचीव किया। खेल के मैदान में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन या कोई भी ऐसी गेम नहीं, वॉलीबॉल, जो मैंने ना खेली हो। तो ज़ाहिर है जब गेमें आदमी खेलता है तो लाइफ में अगर एक बहुत ऊपर टारगेट सेट किया हुआ है कि मेरी डेस्टिनी वो ऊपर है, लेकिन अल्लाह का फ़ज़ल है कि मैं वो अपनी डेस्टिनी को पहुंच चुका हूँ। इंसान के पास ऐसी क्या खूबी होनी चाहिए जिससे अपने गोल को अचीव कर सके? इंसान के अंदर एक तो इखलाकी तौर पे अच्छा हो, जी। दूसरा एक उसके अंदर लगन, यानी उसका एक चीज़ को हासिल करने के लिए एक टारगेट होना चाहिए कि मैंने उस चीज़ को हासिल करना है जी। तो फिर करना है। ये नहीं कि इस चीज़ को आज किया कल छोड़ दिया परसों किया। और खरगोश और कछुए की मिसाल हमने सुनी हुई है कि उस तरह हमने एक मंजिल का तयन कर लिया तो फिर उसको हर सूरत में हासिल करना है, चाहे आंधी हो चाहे तूफ़ान। यही है कि हमेशा अपने आप को साफ़ सुथरा और बालों को भी ठीक और कपड़ों को भी साफ़ रखने की कोशिश करता हूँ, चाहे गेम हो चाहे कुछ भी हो। तो रोज़ाना नहाने के बाद ये अपने आप को साफ़ सुथरा रखना एक शुरू से ही शौक़ है एक मेरा। मैं गेट से एंटर हो रहा था तो हाल में कुछ बच्चे और टीचर्स काम कर रहे थे। तो वो क्या काम कर रहे थे? डेकोरेशन चूँकि का काम कर गवर्नमेंट रहे ऑफ थे। पंजाब ने 14 मार्च को एक लेटर जारी किया हुआ कि 14 मार्च को कल्चरल डे है। जैसे सिंध में सिंधी टोपी और अजरक का किया जाता है, जी। बलूचिस्तान में वो बलोची टोपी और बलोची लिबास का किया जाता है, इसी तरह पंजाब में भी कुछ अरसे से कल्चरल डे शुरू हुआ है। तो ये मोस्ट में बाहर मार्च के अंदर होता है, पंजाब के अंदर तो 14 मार्च को पूरे पंजाब के स्कूलों के अंदर कल्चरल डे मनाया जा रहा है। और इंशाल्लाह आज 12 मार्च है, कल संडे है छुट्टी, परसों हमारे स्कूल में भी डीसी साहब और दीगर अफसरान आएंगे और हम एक भरपूर तरीके से कल्चरल डे मनाएंगे। और मैं भी आपको दावत देता हूँ कि आप परसों भी यहाँ इंशाल्लाह पे ज़रूर आएँ। आएंगे हम। अच्छा, मैं बैक साइड पे देख रहा हूँ, दो तस्वीरें लगी हुई हैं, काफ़ी पुराने हैं। तो इनमें इनकी ज़रा कुछ बारे में बता सकते हैं कौन कौन से हैं ये लोग और किस सन की हैं? ये मेरे ऑफिस में दो ओल्ड पिक्चर लगी हुई हैं मेरे असातिज़ा, टीचर्स और स्टूडेंट्स की। जी। इस स्कूल में रवायत थी हाजी हसीब तवाब साहब 1964 में या 5 में यहाँ पे बतौर हेड आए। और उनसे पहले भी और बाद भी ये तकरीबन 85 तक रवायत रही कि हर साल 8वीं, ये एलिमेंट्री स्कूल था, 8वीं क्लास की यहाँ पे बाकायदा तौर पे पिक्चर्स होती थी असातिज़ा के साथ। तो जो मेरे कमरे में लगी हुई है 1970 की और 1972 की हैं। तो इसमें मेरे वालिद साहब भी मौजूद हैं, मेरे असातिज़ा इकराम भी मौजूद हैं। तो ये एक मुझे शौक़ है कि मैं जो इस स्कूल का पुराना रिकॉर्ड है, जिस तरह लाहौर के अंदर जो लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के अंदर पढ़ते हैं कुछ लोग और उसको रावियन कहते हैं, तो यहाँ मुझे चूँकि मैं स्कूल का ही ओल्ड स्टूडेंट है तो मेरी भी कोशिश है कि मैं अपना पुराने जो भी यहाँ पे असातिज़ा की पिक्चर्स हैं या रिकॉर्ड है तो मैं उसको मेंटेन करूँ, इकट्ठा करूँ। और मैंने काफ़ी हद तक इस पर कोशिश में कामयाब भी हूँ। सही। सर, आपने यहीं से तालीम हासिल की, यहीं टीचिंग की, तो माशाल्लाह आप बन गए एमसी बॉयज़ हाई स्कूल के प्रिंसिपल। तो क्या पाया प्रिंसिपल बन गया आपने? जैसा कि आपने सवाल किया कि मैं टीचर भी स्टूडेंट भी था, ये अल्लाह का फ़ज़ल है कि मैं 8 साल इस स्कूल में पढ़ता रहा हूँ, 2 साल प्राइवेट स्कूल में, 4 साल गवर्नमेंट कॉलेज अटक में। तो मैं यहाँ पे 1993 में आया बतौर टीचर EST। फिर मैं SST बना और फिर 2014 में मैं बतौर प्रिंसिपल यहाँ का चार्ज लिया है। तो यही है कि मुझे अब सेटिस्फेक्शन होती है और मेरे अंदर एक ख्वाहिश है कि मैं स्कूल को वहाँ तक लेके जाऊँ जो इसका पुराना मुकाम था, क्योंकि यहाँ से
3 स्टार जनरल بھی نکلے ہیں, ڈاکٹرز نکلے ہیں, انجینئر نکلے ہیں, وائس ایڈمرل, وائس ایئر مارشل اور اس طرح کے بہت سے اعلیٰ عہدوں پہ, آئی جی پنجاب اور دیگر بہت بڑے بڑے عہدوں پہ یہاں پہ اسٹوڈنٹس نکلے ہیں, یہاں سے پڑھ کے گئے ہیں. تو میں بھی اسکول کو چونکہ ایلیمنٹری سے آئی ہو چکا ہے, تو میری خواہش ہے اس سیٹ پہ بیٹھے ہوئے کہ میں اس اسکول کی جو پرانی روایات ہیں, اس کا پرانا گولڈن ٹائم ہے, اس کو واپس لاؤں. اور اس چیز پہ میں اپنا ایک سوشل میڈیا میں ایم سی بوائز ہائی اسکول اٹک کے نام سے ایک پیج بھی بنایا ہوا ہے, اور اس پہ جو اولڈ اسٹوڈنٹ ہے یا وہ اس پہ بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں, اور میری کوشش ہے کہ میں اس کو پرانے دور کے اندر لے کے جاؤں جہاں سے اب بھی انجینئر, ڈاکٹرز اور بڑے بڑے آفیسر ہیں. اسٹوڈنٹس کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لیں. ان کی زندگی کا مقصد سب سے اہم جو ہے وہ پڑھنا ہے, دیگر کھیلنا یا دیگر ایکٹیویٹی بعد میں ہوتی ہیں. اپنے ایک مقصد متعین کر لیں. ظاہر ہے ہر بندہ ڈاکٹر, انجینئر یہ نہیں بن سکتا, لیکن تعلیم جو ہے انسان کو انسان بناتی ہے. ان پڑھ کے مقابلے میں پڑھا لکھا انسان کسی بھی چیز کی اچھے فیصلے کر سکتا ہے. تو میرا تمام اسٹوڈنٹس کو پیغام ہے کہ حت الوسع اپنے طرف سے پوری ہارٹ اینڈ سول پوری ایفرٹ کریں تاکہ وہ اپنی تعلیم کو مکمل کر کے معاشرے کے اچھے شہری بن سکیں اور اچھائی اور برائی میں بہتر طریقے سے پہچان کر سکیں. صحیح سر, میرے ذہن میں ایک اور کوشچن آ گیا ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ضروری ہے بچے کے لیے کہ گورنمنٹ اسکول ہونا چاہیے یا پرائیویٹ اسکول ہونا چاہیے؟ اصل میں یہاں پہ کچھ ایسا نظام پچھلے 20-25-30 سال سے بن گیا ہے کہ گورنمنٹ کے اسکولوں میں جو پڑھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل اسکول, حالانکہ ہمارے پاس انتہائی کوالیفائڈ سٹاف ہے. پرائیویٹ اسکولوں سے زیادہ ہمارے پاس ایم ایس سی, ایم فل ٹیچر موجود ہیں. اب ایک اس میں پڑھانا اور سکھانا یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. پرائیویٹ اسکول میں صرف ایک سیکٹر ہے کہ لوگوں کا ایک ٹرسٹ پاکستان میں بن چکا ہے کہ جو زیادہ فیس لیتا ہے وہ اچھی پڑھائی کراتا ہے. حالانکہ گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر کا دیکھا جائے تو گورنمنٹ سیکٹر میں فیس بھی نہیں ہے, لیکن یہاں پہ اگر اچھے اسٹوڈنٹس, اچھے والدین کے بچے آئیں گے, دوسرے غریب بچے بھی آتے ہیں, لیکن ان کو بھی ہم دل و جان سے پڑھاتے ہیں. ہمارے پاس وائٹ پیپر کی طرح اسٹوڈنٹس آتے ہیں, ہم نے ان کے اوپر انگریو کرنا ہوتا ہے. پرائیویٹ اسکول میں آپ نے فادر مدر نیم یعنی اس کو 1 سے 1 سے 100 تک گنتی آنی چاہیے, الف سے یہ تک حروف تہجی آنے چاہیے الفابیٹیکلی, اور دس اور ڈیٹ اور یہ وہ سارا اسے گھر سے سکھا کے بھیجتے ہیں. ہمارے پاس وائٹ پیپر ہوتا ہے. تو گورنمنٹ اسکول بھی اچھے ہیں اگر ان پہ ٹرسٹ کیا جائے. لوگ اگر واپس اس طرف آ رہے ہیں, گورنمنٹ آف پنجاب کے 2012-13 سے جو پالیسی چل رہی ہے اور موجودہ گورنمنٹ کی بھی اس سے پچھلی گورنمنٹ کی کہ اسکولوں کو اچھا انوائرمنٹ دیا گیا ہے. اب پنجاب کے اندر اسپیشلی گورنمنٹ کے اسکول پرائیویٹ اسکولوں سے بلڈنگ کے لحاظ سے, فرنیچر سٹرکچر کے لحاظ سے, لیب کے لحاظ سے, اساتذہ کی کوالیفیکیشن کے لحاظ سے بہت اچھے ہیں. اگر یہاں پہ لوگ آئیں گے تو انشاءاللہ ان کو بہتر سے بہتر پڑھائی فراہم کی جائے گی. جی تو ناظرین, میں لاسٹ میں یہ بتاتا چلوں کہ میں نے بھی اسی اسکول میں تعلیم حاصل کی. جو پرنسپل تھے یہ میرے ٹیچر تھے انگلش کے, تو مجھے بہت اچھا لگا. میں نے ان کا انٹرویو لیا اور اپنے اس پرانے جو اسکول کا ہے اس کا وزٹ کیا. ابھی تو بلڈنگ ماشاءاللہ تیار ہو گئی ہے, تو مجھے بہت اچھا لگا. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا. آپ اپنے ہوسٹ محمد فہیم کو دیجیے اجازت. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.